Ne oldu? Bışıp kaldı mı? Elge jariya oldu bitti. Jana berbey qo'yun 17'ge. Hem 16 euro attı deydi ana. Keyingi klientke mi? Kızılından sana vastında turam. Kız surazam dele beret. Balan qanday, jigitin qanday da. Anlattığında. За сколько купил? 10 000. 10 тысяч нанус, 10 тысячқа. Алып тұр шыны. Охо, палман көтеріп кетті. 10 000-ге алдым дейді. Жақсы, жақсы. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Алыстан, жакындан көрүп жаткан мекендештер. Саламатсыздарбы? Пригородный мал базарына келдик, достор. Мындай койлордун бааларын билебиз. Мындай чөптүн бааларын билебиз. Сурап аракет кылып көргөзүп беребиз. Ушинтип июль айында келип калды, достор. Сиздер бизди колдоп, бирден лайк басып, каналга аттуу элек болсоңуздар, оң тарапта подписаться басып катталып кетсеңиздер, биз киргизип бараткан видеолорду көрүп турасыздар. Анда кеттик. Семи 8,5, бу 5,5. Сурап атасыз. Базар сурадыбы, базар? Сурай элек, э? Жакшы, сурай элек дейт. Мына, бул жакта. Ассаламу алейкум. Канча бай? 30. 30? Не бу, койбу, кочкорбу? Меня не снимают. Нет, и вас не снимаю. Только баран. Кочкор. 30 000 сом. Канча ты? Сколько лет? 2 годика. 2 жаш. 30 000 сом сурай. Жақсы. Чарбаңыз қанша туған? 12'den. 12 000'den, he? Қой, he боғысы? Бұлчы, екі өтен қой 12 000 сомда. Бұл Дон Қаба деген YouTube канал. Ешкі қанша қалдыңыз? Я, туған. Сатылап? Ешкі сатылады екен. İyi, bir yarım saat, 1 saate çıkar. Қанша екен ол қой? Байке, қозылы қойды айтып қойыңыз басын. 25 000 қозылы қой. Ешкілер, байке. 30 000 сом. 20 000 kulaklar. 20 000 kulaklar 5 000. Ey, zaman krasiyin. Қанша байке? Süleşte bak bak ne mi kaldı? 13 kaldı. Ha, aldı. Keyingi cuma o. Buna sağın Keyingi cuma. echki 13'ke aldı deydi. Mınaki dağı zanenski. Assalamu aleykum bayke. Qandaysiz? Qanchadan bular? Ulaqtari menen? 35'ten. 35'ten. Sağını? Mınaki. Артынан да тартабыз азыр. Мына да караңыз. Желиндерин караңыздар. Улақтары? Улақтары менен 40 000 сомдан, he? Егиспи улақтары? Дон Қабар деген, жоқ. 40 000'den. Birden қанчадан? 5'ten kurup. 5'ten улақта ургач эркек аралаш. Базар сурап атабы? Қанчанча чыкты? 30 энесине, улақтары менен. Жалгыз энесине 30 000'den бериптир. Номер айтып бериңиз. 501 0501 06 06 33. Базардан кийин каякта турасыз? Сокулук туугандар. Bu yakta da sahne eskilер бар. Azı байке. Так, бұл жақта 20 баш ешкі улағы менен бар екен, сүт. Ең азы қанша береді, ең көбі қанша береді? 5 litre 5 litrге чейин береді екен, достор. Чала бересіздер азыркы номерге. Саған ешкілер керек болса. Не порода бұлардың? Занинский, чистый Занинский дейді. Құлақтарынан көрініп тұрады. Баяқта дағы бар екен, туғанда шunu дағы тартып қой дейді азыр. Қалта байлап қойды. Сіздікі не байке? Ассаламу алейкум. Улақ еммесін деп. Моғы ұрғач, е? Жақшы. Моғы ечки. Маңке, кішінеке улағы туғандар. Бұл ечки қанша литр сүт береді? 2,5-3 litrге чейин сүт береді. Басы қанша сұрап атасыз моғы чоңғы? 2 өтен 35'ten. Қарасы менен ақ екен, е? Мына желені. Екінші туыттар дейді туғандар. Бұл қара, е? 3 litrden 4 litrге чейин ушул ечки сүт береді екен. Улағы қайсы? Көрінбейді, моғы? Чешский порода дейді. Тиге, кирип кеткен тұрмай машинанын тиінен, көлөп-көлөп. Мына, туғандар, мына. Таза чешский. Чешский улағы еркек дейді. Дон Қабар деген. Бағасын айтып қойыңыз бір сыйға? 35 000'den, екі өтең. Улақтары менен. 3 litrden 4 litrге чейин берет. 3 litrden 4 litrге чейин ушул берет екен. Сода болду байке? 28 000'ge берилет. 28 000'ge мына экөө берилет. Мына туғандар қызыққандарға номер, телефон айтып беріңіз. 0700 83 93 07. Қайсыл жақта тұрасыз базардан кейін? Сокулук, город Шопок. Сокулук Шопоковта турат екен. Туғандар мына қалта кигізіп қойып тұр, улағы ембесі үшін. Екінші туыттар бардығы 4 litrге чейин береді. Үйде дағы бар екен.
İzdеген bir tuğanlar bolsa mına baylanışlarınızlar болады çalıp. Pazardan kichine qimmat sotamiz, biroq tozalamiz. Pazardan biraz qimmat satamiz, biroq toza qanda atadi tuğanlar. Bilgenler bolsa yazıp ketingizler kommentariyga. Mayke, sodans bolsun. Mana shunday. Do'stlar, mo'g'u qizil qozlarni ko'raylikchi, bahasini so'rab. Mayke, assalomu alaykum. Bu qo'ylar bu? Jo, qozlar bu. Qo'zi, 2 cho'ng qo'y bor. 2 cho'ng qo'y, qolgani qozlari. Yaxshi, bular ne parada? Arashan. Arashan. Polukroftlar. Polukroftlar deydi buniki. Qancha baş olib keldingiz, mayke? Yerda hozir 8 baş. 8 baş qoldi deydi, do'stlar. Mana satildi. Qolgani qozulu bu. Arashan qo'zi bu. Qozulu arjaqda. Baholari qanchadan qanchaga cheyin? Bağları 20'dan 22, 30 20 dan 22 ming 30 ming so'mga cheyin ekan, do'stlar. Ko'rib turasizlar. Nomer aytabizmi YouTube'ga? 709 0709 09 09 97 93. 97 93 Ha, WhatsApp'ta. WhatsApp var. O'sha nomerga baylanishib, agar shunday qo'zi urg'achlar ekan. Erkek var bular liniyası bilen, bu erkek. Ha, bu erkek liniyasi menen dedi. Atamanlı liniyası. Qaysi? Atamanlı liniyası. Atamanның liniyasi dedi. Mana qulog'ini ko'rdingizlarmi? Boshdan cho'ng bo'lib turadi. Baylanishib so'rayverasizlar agar shunday to'xtu qo'ziqor izlagan bo'lsangizlar. Assalomu alaykum tug'an. Aldingizmi uni? Yo'q. Sotasizmi? Qancha bahsi? 30 ming qo'zisi menen. 30 ming deydi. Mana bag'alan qo'zilar turadi. Qancha bayga? Assalomu alaykum. 15? Yaxshi. 15. Surotas bozor realni berdi-mi? 12,5 mingga berildi-da. 12,5 mingga bermay atan deydi turganda. Yo'lning bo'yinda bunday qo'zlar bayga qanchadan bog'larni aytib qo'yingiz? 6,5dan. 6,5 ming so'mdan ekan bunday qo'zlar mayda. Bularda 6,5. Bularda quruq qancha baş? 8. Qancha oyliklar ham bular? Molar 2,5 ay bo'lib qoldi. Molar bo'lsa 2 ay, 1,5 ay. 1,5 ay. Mana. 6,5 dan Quruq 6,5. Quruq Molarda qo'shib. Quruq molarni qo'shib 6,5 mingdan berem deydi. Bayka dağ barmi uyda satlab turgan. Uxlarlar. Shulla. Mayli, sodans bo'lsin. Qanday bayka qanchadan bul? Bahsi. Neyin var? Qo'ydim. 10 ming so'm. Urg'achi? Urg'achi qo'y. 10 ming dedi. Yaxshi. Mana yoqda 2 qo'y. Savdo bo'ladi o'xshaydi, bayqaylik. Normal. 10 beryotadi, 10 beryotadi shu qo'y. Urg'ach. To'xtu bayka. To'xtu. O, bulturqi. Bultur qancha berdi shuni? Bunu bolar 11. Ha, 11. Bunu 10. Bu 10, tigi 11. Azırqılar 10 ming berdi. 10 ming berdi do'stlar. Qancha qo'zlaring? 11dan so'rayapti. 11 ming so'mdan so'rayotadi ekanlar. Shokolad, qora, sari. Bozor savdo qildi-ku? Qanchaga cheyin? 7 mingdan so'rabdir, berildi. Yaxshi. Naka bu yoqda. Assalomu alaykum. Qo'zli qo'ylar oldingizmi? Je sotasiz qanchadan? 17. 17 ming so'mdan lan. Qo'zli qo'ylar. 17 ming so'mdan. So'radi. Tugan bolalarni aytib qo'ysiz, bolalar qanchadan? Bolar 10'dan. 10dan, qo'zlar bular. To'xtu bu. O, to'xtular. To'xtular. Mo cho'ngdi. Yo'q, qo'ydim barini aytamiz. Qo'y qo'zulu, egiz qo'zisi meni. 22 ming. 22 ming. Qancha tish bu qo'y? Yosh qo'y. Yosh qo'y 22 ming. Egiz qo'zisi bu. Mana qo'zilar. Ha, bunaki qo'zlari. Birisi erkek, birisi urg'achi. Bir erkek, bir urg'ach ekan. Tuganlar bunaki. To'q. Ko'ringanda lema o'rab turmaymi? Mana. Bu qaysi kanal balki? Bu Don Qabar degan YouTube kanal. Mana ikkovsi, shunda egiz qo'zi. Qo'y meni qancha dedingiz? 22 ming so'm. Nomer aytingiz sanda. Nomer kerak yo'q. Shu yerdan sotasiz? Ma'qul, mana 22 ming. O'shularga savdo qildimi bugun? Veretat. Qancha berdi? Sir bo'ladi, aytingchi. 20 ming. 20 ming, ikki qo'zisi bilan. Mana tuganlar. 20 ming berdi, ikki qo'zisi bilan. Qanday? Qanchada qo'zlaring? Erpan 20 dan. Ikkovi 20 ming so'radi. Qancha oylik bular? 3 ay. 3 oylik. 10 mingdan 20 ming. 15 ga. 15 ga yo'q deydi. Qancha so'rayapsiz? 17 so'rayapti. 17 ming so'm so'rayapti. 10 ming berdi. Bergan yo'q. Qo'zlar qancha tug'an? 10 don. Qancha oylik bular? 3-4 ay. 3-4 oylik 10 ming. Qo'ychi?
Qo'chqor 23 ming. Qo'chqor 23 ming deydi. Yaxshi. Bayka assalomu alaykum. Qancha bu qo'y? 26 ming. Qancha tish qo'y? Bilmaydi ekan deydi. 26 ming. Ha, yesi yo'qmi? Sizniki bularmi? Qancha bu cho'ng qo'yingiz? Bu 16. 16 ming. Niye paroda? Jo'nako'ylar. Paradan bilim. 16 ming, he? Soyushqa o'zi. Soygonga 16 ming. Soda oldu mu bayka shuga? Bo'ladi. Qancha chiqdi? 15 ga so'radi bergan. 15 ga. 15 mingga so'rabdi, berildi. No, 2-13. Al 13'ten. 13 mingdan. 13 mingdan. Tuğan aldınız mı? Satıyoruz. Ha, qanchadan so'ratasiz semizlar? 23'ten. 25? Mana tuğanlar semiz elitkalar deydi. 25'ten so'rayaptir. Tishlari qanday bayka ularni? Tishlari qavuchiqdan. Yosh qo'ylar ekan tuğanlar buna. Bular o'shalarda 25 tikka-da. Bu 20'lı. 20'lığı deydi. Shunday tuğanda. Qo'zlar. Assalomu alaykum bayka. Qanchadan qo'chqorlar? 18 ming so'm. Icho'tan qo'chqor bu. Icho'tan qo'chqor 18 ming so'm. Tishlari qanday ya? Tish buzganmi? Jaralik. Jaralik 18 mingda. Soda oldu bayka? Oldu. Qanchaga chiqdi shular? Uchovini? Ha, tuğanda mana 47 ming beribdir, uchovini berilib beribdir. Sodangizni bersin bayka. Mo, charbalarda aytib qo'ysiz balalarni. 10 ming so'mdan tuğanda buna. Rahmat, 10 mingdan 3 bosh ekan-a? Yaxshi. O, qo'chqor kimniki bayka sizniki? Bahasini aytib qo'ymaysizmi? 18 ming, yesi yo'q. Sizniki qo'y bu. Buna qo'zulu qo'y istagan tuğandar. Qo'zulu qo'y tart dedingizlar, buna qo'zulu qo'y. Bahasi qancha bu? Qo'zulu 17. Tishichi? 4 tish, bu 2 tish. Bu 4 tish qara qo'ziz menen. Ha, mo'g'u qo'ziz mo'g'u balasi ekan. Bu qancha tish? 2 tish. Buni bahasi? Bu dela 17 ming. Mana qo'zi. Qo'zi qancha oylik? 1 oy bo'lib qoldi deydi. Soda oldu bayka? 15'ten bermedim. 15 mingdan berilib beribdi buna. Qaysi kanal bu? Yaxshi. Don Qabar degan. Don Qabar degan kanal. Ha. Qanchadan balalar aytib qo'ysiz? 9 ming so'mdan charbalar. 9 ming. Soda oltat bu yoqda. Qo'chqor ekan tuğanda. So'm ko'pda dozim. Mana bunoda tortib mana 17 ming pul bo'ladi aka. 17 ming so'rayapsiz siz? Yo'q, bu yoqda. Ha, bu yoq. Qancha so'rayapsiz? Bu 18 deydi, men 17 deyapman. Yaxshi, 1000 so'm o'rtada. Qaysi kanalga tortib o'tasan? Don Qabar degan YouTube kanalga sodangizlarni qilaveringizlar. 18 ming so'rayapti. Bu Arashan deydi bu. 17 ming beryapti tuğanimiz. Qancha tish bayka? Var beraka. Qo'shib qo'ying beramiz. Razı ol ber, razı ol ber mana. Mana qo'shib qo'y beradi. Ustun ana qo'shib sotadi. Razı razı ol bersin. Razı ol. Tishi buzqanmi bayka? Tish buzqanmi? Hem buzat-a? Bo'ldi. Hem buzat ekan. 17 ming bayka beryapti. Ber razı ol. 18 ming so'rayapti. Berdem, inim shuni bersang. Don Qabar degan. Yo'q. Don Qabar degan YouTube kanal. Şeftan başlarını geldi. Kimse vergen ben arkadan ayıp. Razı ol bersen inim. Keng. Koşun. Siz qanchaga berasiz? O'yingiz. 18 ga berin. 18 ga berayim. 18 mingga berem deb atat. 17. Ilgari shunta o'rtaga daldalchilar bo'lchilar ilgari, bayka. Turao. Daldal. Arashan emas, qaralari shu 10-12 le. 12'de don pazardan tapmaydı. 5. Qancha bo'ldi bayka? Qancha bo'ldi shunda? O'shada 17,5 ming qilingizlar ekaningizlar, rozi bo'lasiz. Sen azim bo'lib qo'ying. 5 so'm qo'sh. Mana qanchalik sayt oladi? Bo'lgan sen azim berib qo'ying. 18 deb so'rayapti, 17 beryapti. 1000 so'm o'rtada. Jalangini o'zing o'ylab Iki adamda Al satib razıchilik bo'lsa beraka bo'ladi-da. sen azim ayt. Mana tuğandar turavermay ketaylikmi? Qanchadan bayka charbalar? Balalarni aytib qo'ysangiz. 14 ton, 12. 12 ming, 10 mingdan 14 minggacha, ha? 7 minggacha bor ekan mo'g'lar. 7 minggacha. O'sha 7 ming. Urg'asi 7 ming. 8, 7 shunday ekan tuğanda. Qo'chqordag'ilar butilak.
Bitiriyoruz hazır. Bayke 5 so'm bermeysiz. 5 so'ma beresiz anda. 15 bergem. Ha, başında. 2000 koştum. Mana ki 15'ten başlayalım. Ya Berbe geliyorsun. Uzaya gel 15 saat. ya 5 so'm koysa beresiz mi? Yarım kılıp alayım baykiler. Ya 5 so'm koysa bere. Beresiz mi 5 so'm koysa? Niye bütün kaldı? Ya bışıp kaldı berekesin bersin. Berekezin versin. İki adam razı olup satsa. 7 dele jakşı. Buna ki. 2000 kızı berem. Onu 7'den hoş verdim. Razı ol versem ben 1000 so'm. Narısı tarsan olmadı. Aldınız mı Bayge? Ya aldınız mı? Ha 18,5 bin buna koy. 18,5 bin so'm. Buna tuğanda. 18,5 bin so'm alıptı. Buyursun. Ne oldu? Bışıp kaldı mı? Elge jariye vaqtida bitdi. Jana berbey qo'yun 17 ga. 16 euro otdi deydi ana. Keyingi klientke mi? Kızılından sana vastında turam. Kız sırazam dele beret. Balan qanday, jigitin qanday da. Tuğanda. Sen leylek alып бармай отур. Баткенден окшойсуң. Yaxşı soda болады. Bazar uşuz menen kızıl bazar. Çürüktер мин сода албайм. 17 bin. Çürüktер тарс эле бүтүрөт. 18 bin sura da verdi. Мен тарсымда 15 5 so'm koş verin de. Verse verdi beri bize. Şileşes tarz. Kaçından oldu? За сколько купили? Или продаешь? 6500 купил. 6,5 миңден алынып тур мына козулар экен. Туганда 6,5 миңден. Кош албайм деп атпайм. Мына аксакал алат да кочкор буга. Кош албайм дейт. Кымбат болуп калды. 17 элүү болуш э? Бар Тугандар. Берди 17ге. Биз бир кочкор менен туруп калбайбыз достор. Алдына ала улантып кете беребиз. Козулар канчадан туган? Üçünü alsa salkın. 6 ming so'mdan surib atadi mana. 6 mingdan. Mo'lar 6 mingdan bile, 6,5 mingdan bile. Mola 8,5. 8,5 mingdan, 6,5 mingdan algan 8,5 mingdan satadigan. Ketdi mi? Oo, mına berekesi bersin. Tuğan sanap atadi ekan go. Qanchaga aldınız? 17500. Oşoda jana bitiş kerak эле. Бар барака. Baraka mına. 17,500. Şunday Qo'chqorlarni alsangizlar bo'ladi. Mana arashan deydi. 17,500 bu taqsir 500 so'm qo'shsa berem deb turgan ekan mana. Bo'ldi. Son soda bo'ldi. Iki adam razı olsa bereke bo'ladi deydi-ku. Shunday bo'ldi. 17,5 ming so'mga ketdi. Jigit qandaysiz? Qo'chqorlar qanchadan? 20 ming. Tish buzganmi? Qancha yosh? Сколько лет? 1 yosh to'lak. Ha, shu 1 yosh bolalak deydi. 20 ming so'mdan so'rab o'tadi. Semiz ekan-a? Dayar soyg'onga mana 20 ming. Soda bo'ldi aka? 17 mingdan beryaptimi ularga? 17 mingdan berilibdir tug'anda. Yaxshimi? Cho'ng qozlar qanday? Qanchadan tug'an bu qozlaring? 20 so'rayapti. Bironi? Buna bironi. Yalg'izdi 20 ming so'm so'rab o'tadi do'stlar. Qancha oylik bu? 4 aylık. Uyda var mı dağı? Satla turgan. Moğlar kançadan? 14 mingden. Ortada 20 mingden. Eko 14 mingden. Suru attı dostlar. Ayakta. Moğ sizden emasmi? Qandaysiz? Tinchmi? İşleriniz yaxshi? Sizniki? Ha, yaxshi buni. Shunday qo'chqor izlaganlar bo'lyapti aka. Rossiyadan bir bola chiqib nomerini berib qo'yib aytgandek, so'rab berdi. Buni ma'lumot bering sen, bular qancha tishdir? Markası 4 diş. Moğa? Bu 6 diş. Tak, tuğanlar, mana 4 tiş eken. Uruqtuqa alsаңыздар болады. Arqınısı 6 tiş eken. Bular qanday liniyadan bir liniyalari var? Bilmeyim. Liniyası bilmem. Ha. Ha, turası, bilbey. Ken liniyaсын. Boyları qanday? Boylarını çenediniz mi? Boyların altı 95 buna 1 metre. Bu 1 metr dostlar. 6 tiş 1 metr deydi. Bu 95 santimetr eken boyları. Mına art jaqtarынан көргөзөбүz. Mına alıstan tartып көргөз деп atasыздар. Sizler kalagандай kız көргөз bereli. Mına. Azı bazını surayбыз. Bağlar qançadan bolуп атат? Mına 6 tişke 40 he? Bul 50 tigi 40. Mına tuğandar. Bul 50 ming so'm 6 tişke. Moğu 4 tiş 40 ming so'mdan. Surib atat baykem. 40 ming so'mdan. Bazar soda qıldımı?
Şimdi buna 40 verdi. Buga 40 berdi be. Buga 40 бериптир туугандар. Аркы кач? Ага береле экен. Номер айтыңыз эми. 0705 0705 98 98 36 98. 36 98. Эгер кимде ким ушундай кочкор издеген болсо бир туугандар чалып байланышсаңыздар болот. Анан жөн эле чалып байкенин кабатыр кылбаңыздар. 9га чейин чалыңыздар кечке. Мейли байке соодаңыз болсун. Достор, салам алейкум. Бунун бааларын айтып коесуздарбы? 18. Алдыңызбы сатып атасыз? Сатып отыр. 18 миң сомдон сатып атасыз. Тиштери кандай мунун? Тиштери орто. Орто. 18 миң сомдон. Кебир кара, Базар бердиби? Байке. Канчадан берди ушуларга? Сыр болбосун. Алгандай. Бир бааны айтып көрүңүздөр. 10 алып чыкканбыз кеги. Үчөө эле калдыбы? Канчадан саттыңыз? Эң ылдыйын, эң өйдөсүн. 20 анан 17. 17 миңден 20 миңге чейин сатылып тургандар мынакей. Жакшы, үйдө да барбы сатыла турган? Я, номер айтасызбы? YouTube'га. Жок. Ушундай болгон койлор экен тургандар. Мына 38 миңден 40 миңден алыныптыр, а? 37 oldu. 37 бул. Buna 37. Бул да 37. 35. 35. 35.500. 35.500 реально алынган баалар тургандар мына. Булар чоңучу? Buna 33. 33. Чоңу 45 бе? Çoğu 45. 45. Аркы? Size kaç oldu? Buna kaç oldu? 35 35тен болду. Мына жүктөп атышат тургандар. Бул кай жакка кетип атат? Кош. Жакшы, жолуңуз шыдыр болсун. Size tartma koştum. Мына. Salam aleyküm. Cigi koştum. Cigitler kaçırdı. Мынакей Ошко салам айтып атат. Ушуларды алыптыр, реально баалар ушундай экен. Торпоктор да кошо кеттик эми алынган бааларды. Достор, мына бул жакта кунажындар жүктөлүп айдап кетип атат машинаны. Жүктөп алып кетип атат. Ушул кунажындар 48тен болуптур. 48 да сказали? Да. 48 миң сомдон бир жаштан өтүп калган, жакшы. Өңдөрү да жакшынакай экен мына. Алынып, реалдуу баалар ушундай экен. 48 миңден алынып. Туугандар, бул жерде союшка экен, союшка. Сырайбыз азыр. 10 миңден өйдө экен союшка. Ичине козу бар дейт. Силерге кандай керек? 702. 10 миңден канчага чейин? 17. 17 миң сомго чейин. Семиз койлор сойгонго туугандар. Байке, YouTube'га номер айтабызбы? Жок, айтпайбыз. Кеттик анда. Мына кара кочкорлорду көрөлүчү. Дос, кандай? Канчадан бу кочкорлор? 50. Тайсындар. 50 миң. Тиштери кандай? 2 тиш бе? Жакшы экен, чоң-чоң. 2 тиш экен, окшош. 50 миңден сурап атасыз. Эмне линиясы бар мунун, байке? Билбейсиз. Аза сода кылдыбы? 37ден бе? 37 миңден берип атыптыр экөөнү. Бир-бирден 37 миңден берилбек. Бойлор Дон кабар деген. Бойлору канча мунун? Ченегес? Аны да. Бирөөнүкүбү? Бирөөнүкү. Айлык байкелер кармат кеттир. 37 миңден берилбептир бирөө. Акыл байке. Бул жерден семиз койлор тартабыз. Анан жыйынтыктайбыз туугандар. Мо чоң койлор семиздер кимденики? Байке, бааларын айтып коесузбу? 25 миң сомдон мына чоң койлор. Союшка. Аякта дагы бар экен, толтура. Булар канчадан канчага чейин байке? Семиздер. 10дан 16га чейин. 10 миң сомдон 16 миң сомго чейин. Канча баш бар бул жерде? 70 баш бар экен. Номер айтабызбы? YouTube'га. Базардан кийин да сатасыз да буюрса. Келбейт деген аларыбыз. Келбейби экен. Курбан айтка жакын болуп атат. Балким чалып калат деген ойдобуз. 10 миңден 17 миңге чейин деди. Телефон берилбейт. Анда эмесе кетти да калды карап. 11'den kozlar kalası. 11'den. Койду көрөйүчү. Байке, канчадан могу койлоруңуз? Бааларын айтып коесузбу? 19 миң 20. 65 85. Тетимен алмас болгон. 65-85. Не бул линиясы бар бунун? Арашан. Мына койлор. Канча тиш койлор булар? 2 tiş 4 tiş. 2 тиш, 4 тиш. Жо, биз мал тартабыз да. Мынакей жакшы. Сода болдубу ушуларга? Бүгүн. Канчага чейин берди эми, тууган? Бердиби мындай сиз 65-85 туруп атасыз? 60 55 берип атат. 55 миңден бериптир туугандар.
Бербептир мына. Булар козларын алып койдуңуздар бөлүп, Жакшы. Үйдө дагы барбы сатыла турган? Ana qo'zilar. Ha, бул козларбы? Булар өзүнчө экен да? Канча айлык козлар булар? 2,5-3. Баалары канчадан? Балар 16 миңден оптом. Оптом 16 миңден. Эркек ургачы? Эркек ургач. Аралаш. Аралаш. 16 миңден дейт мына туугандар. Үйдө да барбы байке? Жок, үйдө жок. Номер айта аласызбы? Номер айтабыз. Айта бериңиз анда козларга. Номериң айтып кое берейин. 505 505 02 02 07 07 07. 07 ушу номерге байланышып козуларды алам десеңиздер. Мондай мындагы ошол мына кой сурап калган маалыматтарды ала бересиздер. Үйдө да барбы же ушул экөө эле? Ушул экөө эле экен достор. Мына ошко кетет экен. Ушу менен видеону аяктайбыз туугандар. Пригородный мал базарды көрдүңүздөр. Ката кемчилик болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Аба ырайы өтө сонун. Ысык. Мына бул жерде да чоң-чоң кочкорлор турат. Туугандар, охо, куйруктарын караңыздарчы. Мына аз маалымат алабыз ээсинен. Машинада да бар экен. Мынакей. Ассаламу алейкум байке. İşleriniz жакшыбы? Булар кочкорлор жалаң. Жалаң кочкорлор. Канча тиштен канча тишке чейин? Булар могул эле 4 жаш. Бул 4 жаш чоң кочкор. Булар Калгандарын бүт 2 тиш жаңы бузуп атат. Кусалектер бар козулар. могу козу окшойт, э? Козу ийе. Жакшы экен. Мына козу тиш бускандары да бар экен. Тигилерчи, машинадагылар? Алар да ушундай жаңы тиш. 1 Жаңы жаш, тиш, 2 ай, 1 жаш, 2 ай, 1 жаш, 3 айлыктар экен. Бунун линиялары барбы байке? О, Шарпей Торнадо 2 линия. Шарпей Торнадо 2 линия экен туугандар. Мына бойлору канчага чыгат? Ченедиңизби? Оларды ченешти жаңы 90-92 чыгып атат. 90-92 могу чоңдор. О, 90-92 сантиметр чыгып атты туугандар мына. Булардын бааларын айтыңыз сен байке, келиштирип, жакын кылып, качырбай. баалары реальный эле баалары тандамайга 50 миңден. Тандамайга 50 миңден. Мына өтө сонун айтты баа. Чоң кочкордон бөлөгү. Будан башкасы 50 миңден. Мына 2 айдан кийин, 3 айдан кийин буюрса, булардын сезону келет турабы? Баягы койго кошот. 50 миңден. Бул канча жалгыз? Жалгыза 100 миң деп атат. 100 миң деп атат экен жалгыз. Мына мунун куйругун көргөзүп берейин. 100 миң сом сурап атыптыр. Жалгызга. Кулактары канча чыгат сантиметр? 20-21. 20-21. Номер айтыңыз эми. 501 0501 25 25 07 07 78. 78. Şu номерге байланышсаңыздар болот. Каякта турат? 4 жаш. Кара Балтада. Кара Балтанын Сарыбулак. Сарыбулак деген айылында экен мына. Туугандар ушул кочкорлор. Көрө бересиздер, чала бересиздер эгер ала тургандар болсо. Могун артын көргөзүп берейин. Клетканын ичиндегини арт жагынан. Туугандар кече Россиядан бери чалып жигиттер номерин алып бер деп сураганыңыздардан мынакей. Бүгүн келдик атайын.